अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज हम मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम कटास राज, श्री कटास राज, यानी हिंदू मज़हब के मुताबिक श्री राम यहाँ आए। उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात यहाँ पे अदा की। बल्कि हिंदू मज़हब के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी के लिए यहाँ पे आंसू बहाए। फिर क्या हुआ, ये सारी तफसीलात आपके सामने हैं, मुख्तलिफ़ किताबों में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। लेकिन आज कटास राज आने का हमारा जो मकसद है नाजरीन, वो यहाँ पर हिंदू बरादरी के लिए और हिंदू यात्रियों के लिए पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी की जानिब से 36 कमरों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग की तामीर है, जिसकी इफ्तिताई तकरीब के लिए चौधरी सालिक हुसैन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कि वफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हमांगी। उनसे भी हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में अगर बाबा गुरु नानक की हम बात करें, यानी करतारपुर राहदारी की बात करें, या इस वक्त खित्ते पोटोहार का सबसे अहम इलाका चकवाल, और चकवाल में इस कटास राज जो मंदिर हैं, जो कि हज़ारों साल पुराने हैं, इसकी तामीर नौ और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हुकूमत इस वक्त इक़दामात कर रही है। और जो हिंदू यात्री हैं उनके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ और खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरी अकब में आप देख रहे हैं, ये तमाम वो मंदिर हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं, और इनकी हिफाजत के लिए और अपने आसार कदीमा की हिफाजत के लिए मौजूदा हुकूमत के इक़दामात काबिल सताइश हैं। ये बात भी करना ज़रूरी है कि खित्ता पोटोहार जहाँ मादनी वसाइल से माला माल है, वहीं पे खित्ता पोटोहार बहुत पुरस्रार भी है, और खित्ता पोटोहार अपने अंदर समोए हुए है उस पुरस्रारियत को, उस एक खामोशी को, इस तरह के झरनों को। और खित्ता पोटोहार में आपको बहुत सारे कदीमी मकामात भी मिलेंगे। खेवड़ा की माइंस की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ मौजूद है, और इसी चकवाल के एरिए में है, इसी पोटोहार में है, और दीगर जो हमारे कदीमी आसार हैं वो भी खित्ता पोटोहार में हैं। लेकिन नाज़रीन, आज हमारे आने का मकसद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, एक इफ्तिताई तकरीब है, उस तकरीब में वो ख़ुद मौजूद होंगे, और उस बिल्डिंग जो कि हिंदू यात्रियों के लिए, इससे पहले उनके लिए रिहाइश का कोई खातिर ख्वाह बंदोबस्त नहीं था, लिहाजा 36 कमरों पर मुश्तमिल, और उसी में लंगर खाना भी उनके लिए बनाया गया है। उसके साथ साथ उनकी रिहाइश गाह के लिए अटैच वाशरूम भी बनाए गए हैं, और उसके साथ साथ 40 केवी का सोलर प्लांट जो है वो भी यहाँ पे नस्ब किया गया है, ताकि जो बिजली की बुनियादी ज़रूरत है वो भी मुहैया की जा सके। इसके अलावा क्या इक़दामात किए हैं हुकूमत ने, और इस वफाकी जो वज़ारत है मजहबी उमूर की, उसने इस हवाले से मज़ीद क्या सोचा हुआ है, इसमें मज़ीद कितनी गुंजाइश है, कितनी कैपेसिटी है, ये तमाम तर मामलात हम आपके सामने रखेंगे। और जो यहाँ पर हिंदू यात्री आए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे भी बात करें। आइए हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार हैदर साहब। आप फेडरल सेक्रेटरी हैं रिलीजियस अवेयर और इंटरफेथ हारमनी के, और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, और 36 रूम्स जो बनाए गए हैं उसके हवाले से, और दीगर इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी गुंजाइश है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार साहब, आपने PTV को टाइम दिया। ये बताइएगा सर कि इसमें मज़ीद कितनी गुंजाइश है, क्योंकि 300-400 यात्रियों की यहाँ पर आमद होती है, और पहले उनकी रिहाइश का बहुत बड़ा मसला था, कितना उनको फैसिलिटेट किया गया, अकोमोडेट किया गया है? जी, इस वक्त तो जो ट्रैफ़िक है तकरीबन 200 से तकरीबन 250 के दरमियान लोग आते हैं यहाँ पे। इस वक्त की जो फैसिलिटी है वो इसको यानी कैटर करने के लिए काफ़ी है, लेकिन मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह हम ये एक्सपेंड भी करेंगे, और ये तादाद 36 से 100 पे लेके जाने का हमारा इरादा है। तकरीबन 18 करोड़ के खर्चे यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसके तहत ये हमने अपग्रेडेशन की है, और ये पिछले 8 माह में इसको मुकम्मल किया गया।
ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ٹریفک ہم فارن آفس سے ڈسکس کر کے یہ تعداد بڑھانے کی پوری کوشش کریں. جب یہ بڑا یعنی ٹریفک میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ زائرین کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فیسلٹی کو بھی ہم اپ گریڈ کریں گے. اچھا، ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے اور ٹورزم کے لیے ڈیفینیٹلی یہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہے اور لوگوں کا بہت ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تو آپ کو لگتے ہیں کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ پوٹینشیل تو ایز یو کین سی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اتنے ٹیمپلز اور یعنی 5000 سال قدیم یہ سویلائزیشن کے بہت ہی مقدس مقامات ہندوؤں کی یعنی پرسپیکٹو سے, تو ٹورزم کا بہت پوٹینشیل. اور ہم پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل کے اور پی ٹی ڈی سی کے ساتھ مل کے اس کو ایکسپلور کریں اور اس پروجیکٹ کے اوپر انشاءاللہ مستقبل میں کام ہوگا. تعداد میں ہم نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کی. سیکیورٹی کے خاطر خواہ اقدامات ضروری ہیں کیونکہ اب پوری دنیا جو ہے وہ امن کی بات کرتی ہے, پیس کی بات کرتی ہے. تو سیکیورٹی کے انتظامات ود دا ہیلپ آف ایڈمنسٹریشن یا دیگر ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو ساتھ میں شامل کیا ہے؟ جی یہ بالکل یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے, اس لیے کہ بغیر سیکیورٹی کے اور پروٹیکشن کے کوئی بھی ٹورزم یا کوئی بھی ریلیجس رائٹس کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم یہ پیش بندی کے طور پہ یہ سروے اور یہ سارا پروجیکٹ ایویلویشن کا کام شروع کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ایک مربوط اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ہم ایک پلان بھی مرتب کریں گے. اچھا, جہاں پہ رہائش کی بات ہے, اس کی اکاموڈیشن کی بات ہے, بہت اچھا فیصلہ یہ ہوا ہے. اچھے رومز ہیں, ہم نے جا کے خود بھی وہاں پہ وزٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات اور لوازمات بھی ہیں جس میں ہیلتھ کے ایشوز آ سکتے ہیں کیونکہ جب یاتری آتے ہیں, اتنے زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو پھر انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے, آب و ہوا اور پانی جو ہے وہ چینج ہوتا ہے, تو کچھ شکایات بھی ہوتی ہیں. اس حوالے سے کوئی ایمبولینسز یا کوئی ہاسپٹل بھی انڈر؟ جی بالکل. اس وقت ہمارے اس وقت جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تعداد چونکہ زائرین کی لمیٹڈ ہے, لہٰذا فیسلٹیز بھی اس حساب سے ہیں. جی ناظرین, کچھ ہندو یاتری ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے بھائی, ہم ان سے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ یہ پنڈت منگت رام شرما, ڈسٹرکٹ سیالکوٹ, اور ناروال سے میں مذہبی پریکٹس ناروال ضلع میں کرتا ہوں اور میرا تعلق بیسیکلی ضلع سیالکوٹ سے ہے. اچھا شرما صاحب, یہ بتائیں کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے, کتنا آپ کو یہ پیسفل لگ رہا ہے اور ان لوگوں میں آپ جس طرح گھل مل گئے ہیں؟ آئی ایم فیلنگ ویری ویل. یہ ہمارے لیے بہت ہی سوبھاگیہ کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ہمارا دھارمک استھان ہے, یہ پوتر استھان تقریباً 5000 سال سے بھی پرانا ہے اور یہاں ہماری دھارمک آستھائیں جڑی ہوئی ہیں اور ہم دلی طور پر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پر ہم حکومت پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پوری ہندو کمیونٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ یاترا کسی بھی وردان سے کم نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. ایسے کام کے لیے ہم اپنے اس وقت کی محکمہ ETPB کے تمام ٹیم کو اور خصوصاً حکومت پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس طرح اس دھارمک استھان پر 36 کمروں کا ایک کمپلیکس بنانے پر ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں اور اپنی پوری ہندو کمیونٹی کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویلفیئر پر, ایک بین المذہب ہم آہنگی پر بہت ہی بہترین قدم اٹھایا ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام رتن لال آریہ, ایز اے ممبر, سابقہ ممبر ضلع کونسل اور ممبر پاک دھرمستان کمیٹی ضلع ناروال. اچھا رتن لال, یہ بتائیے گا, مختلف مذاہب کی بات کرتے ہیں اور ہمارے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے تمام مذاہب کا احترام کرنا ہے, ان کو ہر جگہ پہ مذہبی آزادی. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی, ہمارے قائد کا بھی یہی فرمان ہے کہ آپ نے جو اقلیت ہے یا جو بھی کسی بھی برادری سے ہے, مذہب سے ہے, اس کی آزادی کا آپ نے احترام کرنے, وہ اپنی رسومات بڑے آسان سے. یہ بتائیے گا کہ شیو کی تعلیمات میں کہیں پہ ایسا درج ہے, جیسے کہ ابھی ہمارا ایک پڑوسی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شیو کی دھرتی میں صرف براہمن رہ سکتا ہے لیکن شیو کی دھرتی میں باقی سارے ناپاک ہیں. یہ کیا تاثر ہے؟ میں سب تو پہلے تے PTV ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ. ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੀਡੀਆ ਅੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ. ਇਹ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਬੜਾ ਕਦੀਮੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੀਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਮਿਟਾਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫੁੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਯਾਰੋ ਬੰਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ। ਪੜਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਬਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ। ਤੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵੇਂ ਤੇ ਬਹਿਨਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ, ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰਾਰ ਸੀ, ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੇ ਉੱਡਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੰਭ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰ ਆके? खुश हो, मुतमैन हो? हाँ जी बिल्कुल, पैगाम ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाज़रीन, आज कटास राज की इस इनागुरेशन सेरेमनी में कुछ प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? नेहा राज रंधावा। अच्छा नेहा, ये बताएं कैसा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर इबादत की, अब इधर रहेंगे थोड़ी देर, बहुत मज़ा आएगा। बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, बस यही कहना चाहती हैं? अच्छा, कोई डर वर तो नहीं है? किसी ने कोई डराया शराया तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कितने अरसे से आ रहे हैं? हम इधर जब से बना वापसी आ रहे हैं। जब से बने तब से आ रही हैं। आपकी एज क्या है? मैं 12 इयर्स की हूँ। 12 ईयर्स की। अम्मी अबू भी आते रहते हैं? जी अच्छा, जो हिंदुस्तान या इंडिया में यहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी आते हैं? जी जी अच्छा, कभी मुलाकात हुई है यहाँ पे? जी। तो वो कितना खुश होते हैं? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इधर आके, सब बहुत खुश होते हैं, हम भी बहुत अच्छा, खुश उनके नाम बताएं कुछ जो वहाँ पर इस वक्त रहते हैं। उनको सलाम भी भेज दें, आप पैगाम भी भेज दें। नाम बताएं, किसी का नाम आता है? नहीं, मुझे नहीं आता इसका। किसी का नाम भी नहीं आता? अच्छा, कौन है आपके, क्या लगते हैं जो यहाँ आते हैं? कजन्स है कजन वगैरह आते जी। हैं? नाज़रीन, इनके कज़न भी यहाँ पे आते हैं और ये प्यारे प्यारे बच्चे, इनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि न सिर्फ हमारे मज़हब में बल्कि हमारी इस्लामी तालीमात का ये अहम जुज़ है कि हम बच्चों को फ़रिश्तों के साथ मंसूब करते हैं और हम बच्चों को फ़रिश्ते समझते हैं। ये पाक होते हैं, ये साफ़ होते हैं और इनका ख्याल रखना, खुसूसी तौर पर इनका ख्याल रखना। मैं तो ये पैगाम भी दूंगा जो हमारी वजारत है मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी और जो यहाँ की इंतज़ामिया है कि खुसूसी तौर पर बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चों से शफ़क़त की बात हमेशा करते थे, बच्चों के सर पर हाथ रखने की हमेशा बात करते थे। तो लिहाजा बच्चे सबके सांझे होते हैं। ये बच्चे यहाँ इबादत के लिए आते हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ये मुतमईन हैं। तो लिहाजा हम ये पैगाम भी देते हैं अपने पड़ोस में कि मेहरबानी फरमा के प्रोपेगंडा ना करें। यहाँ पे चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, सब आज़ादी से यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। नाज़रीन, जहाँ पे करतारपुरा राहदारी है, उसी के साथ साथ हमने कटास राज भी आज आपको दिखाया। तो यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के हवाले से हमने आपको ये भी बताया कि उनको मजहबी आज़ादी है यहाँ पे। और बाबा गुरु नानक की जो तालीमात हैं, एक तो हमारी उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी है और बाबा गुरु नानक की जो तालीमात हैं उसको हम सब भी स्टडी करते हैं और स्टडी करते भी रहे हैं। क्या नाम है सरदार जी आपका? जी, जोरावर सिंह। अच्छा, जोरावर सिंह। ये बताएं, जोरावर तो हम बड़े ताकतवर आदमी को कहते हैं जो बड़ा मजबूत होता है, तो आप वही जोरावर सिंह हैं? बस जी, कुछ ऐसे ही समझ लें। अच्छा, ये बताएं, आज यहाँ पर आप आए हैं कटास राज, किस तरह देखा आपने? एक तो आपका जो अपना गुरुद्वारा है जो वहाँ पर भी हुकूमत पाकिस्तान ने इंतज़ामात किए हैं, ये पैगाम दिया जाता है, अक्सर कहा जाता है कि जी वो पाकिस्तान में कोई आज़ादी नहीं है, जी कोई नकल व हरकत नहीं है, तो जी कोई मज़हबी कोई रसूमात नहीं अदा कर सकते। क्या कहेंगे?
नहीं जी, ये तो देखें जो फेक मैसेजेस चल रहे हैं ये तो बिल्कुल ही गलत होते हैं, लेकिन हमारा जो मैसेज है सिख कम्युनिटी की तरफ से और अक़लियत की तरफ से जो मैसेज है वो पूरी दुनिया के लिए ये है कि हमें पाकिस्तान में भरपूर और पूरी आज़ादी है कि हम अपनी इबादत अपने टाइम पे कर सकते हैं, हमें खुली छूट है कि हम अपनी इबादत करें, और हमारे जो गुरुद्वारा साहबान है या मंदिर हैं वो सब ही आज़ाद हैं, हम जब चाहें आ सकते हैं अपनी इबादत के लिए। तो इस तरह की कोई भी पाकिस्तान में जो है हमें मुश्किलात या तंगी वगैरह नहीं है कि जिससे हम जो है तकलीफ़ में हों या हमारी दिल आज़ारी हो। अच्छा, ये भी बड़ा एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है, और हमने भी ये चीज़ देखी कि ये कटास राज जो है ये हिंदू बिरादरी को और शिव की बात यहाँ पे होती है। तो जहाँ बाबा की बात होती है, बाबा गुरु नानक की बात होती है, वहाँ इस शिव और उसके चाहने वालों के इस मंदिर के पास जब आएँ आपकी क्या कैफियत है? जो आपने क्वेश्चन किया है वो इस तरह है कि हर मज़हब में जो है ना देखा जाए तो सबसे पहले जो है इंसानियत को काउंट किया जाता है। तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि जैसे हमारे गुरुद्वारा साहबान आज़ाद हो रहे हैं और गुरुद्वारा साहबान की तमीरें बढ़ रही हैं, उसी तरह यहाँ पे भी ये कटास राज मंदिर है तो यहाँ पे भी इसकी एक न्यू बिल्डिंग बनी है और इसको तमीर करेंगे, मज़ीद भी इसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ की हमें बहुत ही खुशी हो रही है जी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान में जो मजहबी उमूर की वजारत है उसने जो इक़दामात किए हैं उसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है। और जहाँ हमारा हमसाया मुल्क ख़ास तौर पर हिंदुस्तान जिसकी हम बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाता रहा है और उसने हमेशा ये बात की है, लेकिन आज अब अपनी आंखों से देखा है कि पाकिस्तान जिस तरह तमाम मज़ाहिब और उनकी जो मजहबी रसूमात हैं उसके लिए खुसूसी इंतजामात करते हैं। इसी हवाले से यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई गई है, उनके लिए एक रिहायशगाह बनाई गई है, ये यात्रियों के लिए बड़ी अहम है। और इस वक्त हमारे साथ चौधरी सालिक हुसैन साहब जिन्होंने आज इसका इफ्तिताह भी किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। शेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि दीगर मज़ाहिब की हम बात करें, सिख यात्रियों की बात करें, हिंदू यात्रियों की बात करें, हमेशा वो पाकिस्तान में आकर एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, सिक्योर खुद को समझते हैं। इसके हवाले से मज़ीद जो आपकी वज़ारत है किस तरह के इक़दामात करने जा रही है, क्या पैगाम देंगी पूरी दुनिया को? मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो एक टॉलरेंट सोसाइटी है, और इंटरफेथ हार्मनी का मतलब भी यही है इस वजारत का कि हमने जो दीगर मज़ाहिब हैं उनके साथ हम आहंगी करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको ओनरशिप का एहसास दिलाना है कि ये मुल्क उनका भी उतना ही है जितना हमारा। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम मज़ीद इक़दामात भी करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जहाँ पे हम टूरिज़म की बात करते हैं, लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल हुआ करता था पाकिस्तान में, और मुख्तलिफ हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी है या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब ग्रेजुअली जो ख़ास तौर पे रिलीजियस टूरिज़म है पूरी दुनिया का अब उस पर फोकस हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे बुद्धा के हवाले से जो है लोगों की बड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट भी यहाँ पे है, और इसी तरह जो हिंदू यात्री हैं वो यहाँ पे आते हैं और कटास राज के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इसको मज़ीद जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि मज़ीद आसानियाँ पैदा, क्योंकि एक अराउंड 300-400 के करीब यात्री जो है वो हर साल वो ज़रूर यहाँ पे आते हैं। ये बहुत थोड़ी तादाद है जी, मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों में लाखों में होनी चाहिए, और इसके लिए हमारा कुछ हमसाया मुल्क के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं कि जी अगर 500 लोग वहाँ जाएंगे मुख्तलिफ़ दरगाहों पे तो उतने ही वहाँ से पाकिस्तान आ सकते हैं। मैं समझता हूँ ये गलत पॉलिसी है। हम हर चीज़ में रेसिप्रोकेशन को ले आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमें ओपन होना चाहिए। और मैं ज़रूर जो नायब वज़ीर आज़म हैं और ख़ारजा वज़ीर हैं साक डार साहब, उनसे बात करूँगा कि हमारी तरफ से कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, जितने भी यात्री आना चाहें वो ओपन होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला इस पर हम बहुत जल्द ये अनाउंस भी करेंगे इस चीज़ को कि हमारी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, जितने आना चाहें मोस्ट वेलकम। अच्छा, इससे पहले चौधरी साहब अक़लियती उमूर की एक अलहदा वजारत हुआ करती थी और उसके लिए अक़लियत से ही जो है वो चुना जाता था, लेकिन हमने देखा है कि ये तीसरा टेनोर है कि जिसमें वजारत की मजहबी उमूर के साथ इंटरफेथ हार्मनी को भी शामिल किया गया है। इससे कितनी बेहतरी आई, आप क्या समझते हैं कि जब इसको मजहबी उमूर के साथ ही शामिल कर दिया गया, क्योंकि पहले तो इसको बिल्कुल सेपरेट अक़लियती उमूर में रखा? उसमें यह था जी कि आपको अगर याद हो 18वीं तरमीम के बाद ये किया गया था, क्योंकि सूबों के अंदर भी अब एक वजारत है जो अक़लियती अमूर को देखती है, तो क्योंकि वफाक की वजारत है तो इसलिए इसका ये वफाक की वजारत है मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, तो उसकी ये वजह बुनियादी
کیونکہ صوبوں کو جا چکی ہے اقلیتی وزارتیں، تو اس لیے انہوں نے ایک براڈر ایک امبریلا بنائی ہے۔ بدھا کے حوالے سے، بدھسٹ ٹیمپلز کے حوالے سے، یا یہاں پہ ہمارے جتنے بھی قدیمی یا آثار ہیں یا جو ان کی پوائنٹس یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ مزید کتنی گنجائش ہے، کتنا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے جو ایک تاثر دیا جاتا ہے پاکستان میں کہ جی پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، بابری مسجد کی ہم بات کر لیں، گولڈن ٹیمپل کی ہم بات کر لیں، اس کے علاوہ گجرات کے اندر جن مساجد کے ساتھ جو کچھ ہوا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور مختلف کالے قوانین کے ذریعے وہاں پہ مسلمانوں، دیگر اقلیتوں کو، اور جس طریقے سے میزورام، ناگالینڈ اور اس طرح کی دیگر ریاستوں میں مظالم ڈھائے گئے، تو یہ جو تاثر پاکستان کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کو زیادہ پروپیگیٹ بھی کیا جاتا ہے، اس طرح کے جس طرح آپ نے سارے انسیڈنٹ بتائے ہیں، یہ پاکستان میں تو نہیں ہوئے، کسی اور ملک میں ہوئے ہیں، تو لیکن پاکستان میں کوئی اگر چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو پورٹرے اس طرح کیا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ حالات بہت خراب ہیں۔ یقیناً سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اس بات کو، لیکن یہ چیز کہ بھی ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، باقی ادارے ہیں، وہ دن رات اسی کام پہ فوکسڈ ہیں کہ کس طرح ہم یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح جو بیرونی عناصر ہیں جو پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں، کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پر امید ہوں کہ ہماری سیکیورٹی سچویشن بہت بہتر ہوگی، اور جو ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ پاکستان وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں مزید کانفیڈنس بڑھے گا، اور وہ یہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چوہدری صاحب صاحب، آخر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اوور آل جو ہے سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے، پوری دنیا اب پیس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور سیکیورٹی جو ہے وہ سب کا ایک کور ایشو بنتا جا رہا ہے، تو سیکیورٹی کے حوالے سے اب جتنے یاتری مزید آنے ہیں، چاہے وہ گردوارے میں آئیں یا وہ یہاں اپنے ٹیمپلز کی طرف آئیں یا یہاں پہ اپنے مندرز کی طرف آئیں، تو آپ لوگوں نے کس طرح کی ان کی سیکیورٹی کے جو ہے وہ انتظامات کیے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں، ایک پیغام بھی دے سکیں کہ یہ تسلی بخش ہیں، سیٹسفیکٹری؟ جو ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے زیر نگرانی پراپرٹیز ہیں، وہاں پہ ہماری اپنی سیکیورٹی کا انتظام ہے، اور بڑا فول پروف انتظام ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ان جگہوں پہ نہیں ہوا، تو اس کو ہم مزید بھی فل پروف بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے چودھری صالح حسین صاحب کی گفتگو سنی۔ آج یہاں پہ 36 ریزیڈینشیل رومز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو یاتری یہاں پہ آتے تھے ان کے لیے رہائش کے اس طرح کے انتظامات نہیں تھے، لیکن موجودہ حکومت نے ان تمام تر لوازمات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلے سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوں، پاکستان ان کے لیے سیکیور ہے، چاہے وہ ٹورزم کے حوالے سے آتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ٹورزم کے حوالے سے آتے ہیں، یا مختلف مقامات جس کا میں نے ذکر کیا، جس کے ساتھ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہے، اور پوری دنیا میں جو پاکستان کے حوالے سے غلط تاثر پیش کیا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ پاکستان میں رونما نہیں ہوا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے، اگر اکا دکا واقعات رونما ہوئے ہیں تو اس میں کس کی سازش تھی، کون اس میں ملوث تھا، یہ پوری دنیا کو ہم نے ڈوزیئرز کے ذریعے بھی بتایا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی مذہب کے لیے اس کی مذہبی آزادی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پاکستان، جہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں مذہبی آزادی کے لیے تمام تر اقدامات کیے ہیں، جس کا ایک تسلسل ابھی بھی جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔